आज हेउची 21 अगस्ट गुरुवार। आज पड़ुची पुष्य नक्षत्र। गुरुवार जदि पुष्य नक्षत्र पड़ी थाए गुरु पुष्य जोग लगी थाए। 30टी नक्षत्र भितरे पुष्य नक्षत्र सबुठारु श्रेष्ठ। जेपरी मास भितरे मार्गशीर श्रेष्ठ एवं 12 भितरे गुरुवार श्रेष्ठ, सेहीपरि नक्षत्र मानक भितरे पुष्य नक्षत्र श्रेष्ठ एवं जदि ताहा गुरुवार दिन पड़ी थाए व्यक्ति को बहुत धनवान करि थाए। एही उपाय जदि आपण माने तुलसी रे एही तीनोटी जिनिस आज दिन रे ढाଳି दियंती जन्म जन्मांतरर गरीबी दूर होई थाए। एवं एही गुरु पुष्य नक्षत्र रे 7टी काम करबा पई कालीर वीडियो अपलोड होईछि। आपण माने देखि नियंतु। जदि करजरे पडुचंती, रोग समस्या अछि, तेबे एही जिंस तो आजिर दिन में निश्चय कर दियंतु एवं मुख्य द्वार यही गोटे काम करने जमा भी भूलंतु नहीं। आज जो उपाय सब आज आपण मानकु कहबी निश्चय करंतु। चुपचाप यही काम निज घरे कर दियंतु एवं देखिबे जे केते समस्या आपणकर धीरे धीरे समाप्ति होबा पे लागुची। जदि आपण सुना केउठारे बंधा पकाई देइचंती किंबा करजरे बुड़ी बुड़ी चलुचंती, घर जदि रोग समस्या जाउ नै, एमिति बहुत सारा जिनस आजिर दिन में निश्चय कर दियंतु। देखिबे बहुत सारा कष्ट आपणकर आज दूर हबो। कहा जाए बृहस्पति ग्रह गुरुवार दिन बृहस्पति कर बार बोली कहा जाए एवं आज लक्ष्मी नारायण कर भी बार अटे। तेनु एही सबु दृष्टि देखा गले आज दिनटी बहुत विशेष महत्व रही। जदि आपण मैंने किसी किणवाई चाहूँगी जेपरिक सुना रूपा कपड़ा आज निश्चय किणी पारंती। नुआ दिनटी अच्छी आपण को बहुत लाभ प्रदान करिबो। जदि कौन काम भी आरंभ करने चाहूँगी निश्चय करंतु। एबे दर्शक बंधु आज दिन में आपण मैंने कौन करेंगे ना आपण मानक कौन करिवार अछि, तुलसी मूल रे 3टी जिनिस आज दिन में ढालिबार अछि। तेबे ढालिले क्यों कौन हम ना आपणकर गरीबी समस्या दूर हम। प्रथम जिनस आपण को किछि कंचा क्षीर आनिबार अछि। सेही कंचा क्षीर को रूपार कटोरी रे बा रूपार कोनोसी एक पात्र रे तुलसी मूल रे ढालिबार अछि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र जप करी एवं ढाली सारिबा परे ताहाकू तिलक करी निज मथारे लगेबार अछि। एहा थिला प्रथम। द्वितीय रे आखुर रस। जदि आपण मानकू आज केउठारे आखुर रस मिल जाउचे निश्चय आनंतु। निजर डाहाण हाथ रे निजर नाम एवं गोत्र कही तुलसी मूल रे 7 थर ढाली दियंतु। एहा द्वारा कौन होई थाए ना ना आपणकर जो गरीबी समस्या थाए जन्म जन्मांतर पर्यंत सेही समस्या दूर होई थाए। गोटे दिन कले हब नहीं आज्ञा। प्रति गुरुवार को गुरुवार करंतु। आजिर दिन रे आरंभ करंतु। देखिबे एहा आपण को निश्चय किछि ना किछि लाभ निश्चय प्रदान करिवो। तृतीय रे आपण माने कौन करिवे ना तुलसी रे आजिर दिन रे गंगा जल एवं सेथिरे किछि मिश्री पकाई करी तुलसी मूल रे ढालिबे। एहा द्वारा घर परिवार रो सदस्य मानक भितरे संपर्क मधुर होई थाए। एहा द्वारा परिवार रे एकता आसी थाए। तेनु एही काम आजिर दिन रे निश्चय करंतु। हळदी एवं सिंदूर रे निजर मुख्य द्वार रे आजिर दिन रे स्वास्तिक अंकन करंतु एवं एहा को आज पूजा करिवार अछि। जेपरि कि आपण इत्र लगेबे एवं टिके फूल भी लगाई देबे, दीप धूप भी देखाइबे स्वास्तिक को। आजिर दिन रे निजर मुख्य द्वार रे स्वास्तिक निश्चय अंकन करंतु। एहा द्वारा कौन होई थाए ना मां लक्ष्मीकर कृपा आपण को ऊपर सदा सर्वदा अक्षय होई रही थाए। तेणु एही काम आजिर दिन रे करंतु एवं ता सहित आज आपण माने जेहेतु गुरु पुष्य नक्षत्र अछि एही सब काम निश्चय कर दियंतु। हळदिया सरिष गोटे दीप रे रखिदेबे किंबा रूपार कटोरी हो किंबा माटीर दीप रे रखिदेबे। डेबिरी हाथ आपणकर बाम हाथ रे धरिबे, डाहाण हाथ ता ऊपर पकाई करी ओम नमो भगवते वासुदेवाय 5 थर जप करिवे। 5 मिनिट जे जप करिवे। 5 मिनिट आखि बंद करिवे, प्रभु नारायण को स्मरण करी ओम नमो भगवते वासुदेव 5 मिनिट आपण जप करिवे। सेही अभिमंत्रित होई जिवो हळदिया सरिष। आपण को निज घरर चारिपटे एहाको बिछाई दबार अछि।
ଏହି जो ଗୁରୁପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପୂଜା କରିବେ ସେହି ସମୟରେ ଏହାକୁ କରିବାର ଅଛି ଏବଂ ଏହି ସୋରିଷକୁ ଆପଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଝାଡୁ କରିବେ ସେତେବେଳେ ଏହାକୁ ବାହାର କରି କୌଣସି ଗଛ ମୂଳେ ପକାଇଦେବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏହି ହଳଦିଆ ସୋରିଷକୁ ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ଘରେ ପକାଇ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା କଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଘରୁ କରଜ ଯଦି ଆପଣ ବାରମ୍ବାର କରଜରେ ପଡୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ଅର୍ଥ ଆସୁନାହିଁ, ଟଙ୍କାର ବାରମ୍ବାର ଅଭାବ ଲାଗି ରହୁଛି, ଏହି ଉପାୟ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ପାଇବେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କ କରଜ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହବ, ରୋଗରେ ବି ଯଦି ବାରମ୍ବାର ପଡୁଛନ୍ତି ଦୂର ହବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ, ଆପଣଙ୍କୁ 11ଟି ଗୋମତୀ ଚକ୍ର, 11ଟି ହଳଦୀ, ଗୋଟା ହଳଦୀ ଏବଂ 11ଟି କଉଡ଼ି ନେବାର ଅଛି। ଏହାକୁ ଗୋଟିଏ ନାଲି କପଡାରେ ଆପଣମାନେ ରଖିଦେବେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ଟିକେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଏହାକୁ ସିଞ୍ଚନ କରିଦେବେ, ଟିକେ ହଳଦୀ ଏବଂ କିଛି ଅକ୍ଷତ ସିଞ୍ଚନ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ କଣ କରିବେ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଏକ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବେ 11 ଥର। ଯେପରିକି ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ବି ଜପ କରିପାରିବେ, କେବଳ ଶ୍ରୀଂ ଶ୍ରୀଂ ଏହା ବି ଜପ କରିପାରିବେ 11 ଥର। 11 ଥର ଜପ କରିବେ। ଦୀପ ଧୂପ ଆଦି ସେହି 11ଟି କଉଡ଼ି, 11ଟି ହଳଦୀ ଏବଂ 11ଟି ଗୋମତୀ ଚକ୍ରକୁ ଦେଖାଇବେ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କିଛି ସମୟ ରଖିବେ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ନିଜର ଅଭିଳାଷ କହିବା ପାଇଁ। ଏହି ଜିନିଷ ଯିଏ ନିଜ ଘରେ ଗୁରୁପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ରରେ କରିକି ରଖିଛି, ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ସୁନା ସମ୍ବନ୍ଧିତ କଷ୍ଟ ପାଇଥାଏ, ସୁନା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଅକ୍ଷମ ହୋଇଥାଏ, ସୁନା ପିନ୍ଧିବାର ଯାହାର ଲାଳସା ଥାଏ, ଯାହାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ଯେ ସେ ସୁନା ପିନ୍ଧିବ, ଏହି ଉପାୟ କରି ଗୁରୁପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଏହି ଉପାୟ କରି ନିଜ ତିଜୋରିରେ ସେହି ଜିନିଷ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ସୁନା କିଣିବାର ଯୋଗ ଫିଟିଥାଏ। ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି ନା? ଆଜି ହିଁ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଏହାର ଶୁଭ ଫଳ ପାଇପାରିବେ। ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ ଏହି ଉପାୟ। ଏହି ଉପାୟ ଆପଣମାନେ କରନ୍ତୁ ନିଜର ସୁନାର ଅଭିଳାଷ ପାଇଁ। ଏବଂ ତୃତୀୟରେ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ସେତିକି ସମ୍ବଳ ଅଛି ତେବେ ଆଜିର ଦିନରେ ରୂପା କିମ୍ବା ସୁନା ନିଶ୍ଚୟ କିଣି କରି ଆଣନ୍ତୁ, କିମ୍ବା କପଡ଼ା କିଣି କରି ଆଣନ୍ତୁ, ରୋଷେଇ ପାଇଁ ରାସନ ବି କିଣି କରି ଆଣନ୍ତୁ। ଆଜିର ଦିନରେ କିଛି ନହେଲେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ବି ନିଜ ଘରକୁ ଆଜିର ଦିନରେ କିଣି କରି ଆଣନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଆଜିର ଦିନରେ ଯାହା କିଣିବେ ତାହା 2 ଗୁଣା ବଢିବ। ତେଣୁ ତ କୁହାଯାଏ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ବଳ ଅଛି ନିଶ୍ଚୟ ସୁନା ରୂପା କପଡ଼ା ଯାହା ବି ଆଜିର ଦିନରେ କିଣନ୍ତୁ, ଏହା ନିଶ୍ଚୟ 2 ଗୁଣା ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ। ଚତୁର୍ଥରେ, ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣମାନେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ। କେବଳ କିଣିଲେ ଏହା 2 ଗୁଣା ବଢିବ ନାହିଁ, ପୁଣ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବି ଏହା 2 ଗୁଣା ବଢିବ। ତେଣୁ ଆଜିର ଦିନରେ ଦାନ ଧର୍ମ ବି ଟିକେ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହବ। ପଞ୍ଚମରେ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆଜିର ଦିନରେ ଗୋଟାଏ ଛୁଆଙ୍କର ପାଠ ପଢା ପାଇଁ ଆପଣ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, ଏଇ ସବୁ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ, ଯାହାବି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଝଗଡା ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ କଦଳୀ ବୃକ୍ଷ ଯେଉଁଠାରେ ବି ଅଛି ସେଠାକୁ ଆଜିର ଦିନରେ ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ କଣ କରିବେ, ଗୋଟିଏ ତମ୍ବା ଢାଳରେ ଗୋଟାଏ ଟଙ୍କା ପକାଇଦେବେ, ଗୋଟାଏ ଗୁଆ ପକାଇଦେବେ ଏବଂ କିଛି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଦେବେ। ଯାଇକରି କଦଳୀ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ସେହି ଜଳକୁ ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବ 7 ଥର କହି ତାହାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ ଏବଂ କଦଳୀ ବୃକ୍ଷକୁ ଆପଣ ନିଜର ଅଭିଳାଷ କହିବେ। କେଉଁ ଜିନିଷ ପାଇଁ, ବା ଛୁଆଙ୍କର ପାଠ ପଢା ପାଇଁ, କି ଆପଣମାନେ ନିଜର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଝଗଡା ପାଇଁ, ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାହା କଦଳୀ ବୃକ୍ଷକୁ ଜଣାଇବେ କି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମୋ ଘରକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଏମିତି କହିବେ, ଭାବର ସହିତ କହିବେ, ମୋ ସହିତ ମୋ ଘରକୁ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋର ଏହି ଜିନିଷଟି ଦୂର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି ଆପଣ କଦଳୀ ବୃକ୍ଷ ସାମ୍ନାରେ କହିବେ। କହିକରି ଆସିଯିବେ ନିଜ ଘରକୁ। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଶୁକ୍ରବାର ହବ, ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟ କରିଦେବେ। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଗୋଟିଏ କଇଁଚି କିମ୍ବା ଚାକୁ ନେବେ, କଦଳୀ ବୃକ୍ଷର ଜଡ଼, କଦଳୀ ବୃକ୍ଷର ଚେର ଟିକେ କାଟି କରି ଆଣିଦେବେ। ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ହଳଦୀ ପାଣି ଗୋଳାଇ କରି ଧୋଇଦେବେ। ଏହାକୁ ପୁରୁଷମାନେ ହୋଇଥିଲେ ଡାହାଣ ପଟେ ଏବଂ ଛୁଆମାନେ ହଉ କିମ୍ବା ମହିଳାମାନେ ହଉ ନିଜ ବେକରେ ଲାଲ ସୂତା କିମ୍ବା ହଳଦିଆ ସୂତାରେ ଧାରଣ କରିବେ। ମନେ ରଖିବେ ଏହାକୁ କଳା ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା କଣ ହୋଇଥାଏ ନା, ଛୁଆମାନଙ୍କର ଯଦି ପାଠ ପଢାରେ ମନ ଲାଗୁନଥିବ, ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହବ। ତେଣୁ ଏହି ଉପାୟ ଆଜିର ଦିନରେ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କାମ କରିବେ, ସକାଳୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟାଏ ଦୀପ ଜାଳିବେ। ସେହି ଦୀପରେ 2ଟି ଲବଙ୍ଗ ପକାଇବେ। ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଯେ ଏହି ଦୀପ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରୂପାର
गिना अछि बा रूपार बाउल अछि सेथिरे करिवे। रूपार दीप थिले भी आपण जाली पारंती, यह शुभ होइथाए। दुईटी लवंग पकाइबे, जदि नाही पितल दीपरे भी आपण माने जाली परिबे सकाळु राति पर्यंत। एही दीपको आपणको जालिबा पई पड़िबो। एवं एही गुरुपुष्य नक्षत्र रे आपण माने जदि अलगा केउ दिन रे आपण माने कनकधारा स्तोत्रम श्री सूक्तम पढ़ंतु किंबा न पढ़ंतु, एही गुरुपुष्य नक्षत्र रे कनकधारा स्तोत्रम निश्चय पाठ करंतु। एहा द्वारा कोन होइथाय ना गरीबी समस्या दूर होइथाय। 11 थर जदि कनकधारा स्तोत्रम पाठ करिवे, विश्वास करंतु दर्शक बंधु, आपनको जीवन रे जहा भी गरीबी समस्या थिबो ताहा अवश्य दूर हबो। तेणु एही उपाय को आपण माने आजिर दिन रे निश्चय कर दियंतु। जेहेतु पुष्य नक्षत्र एवं यह वर्षर शेष पुष्य नक्षत्र, आजिर दिन रे किछि खीरी प्रस्तुत करी किंबा हलदिया द्रव्य किछि गरीब व्यक्ति को किंबा ब्राह्मण को दान देवा द्वारा आपणकर बृहस्पति मजबूत होइथाय। आपण माने बृहस्पति कमजोर अछि बा बृहस्पति आपणक जातक दुर्बल अछि बोली जानिबे। सेहि परि जदि टंका आपणक पाखरे रहु नथिबो, छुआ मानकर विद्या उन्नति हो नथिबो, चाकरी रे प्रमोशन हो नथिबो, ए सब समस्या रु जानिबे जे आपणकर जातक रे बृहस्पति दुर्बल अछंती। एही गुरुपुष्य नक्षत्र रे जेउ 7टी उपाय जे आपणको कहली करिबा मात्रे ही आपण माने एहार फल प्राप्ति करि पारिबे। एबे दर्शक बंधु, आजिर वीडियोटी आपनको जदि भलो लागिथिबो चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को प्रेस करंतो। वीडियो को बहु मात्रा रे शेयर करंतो एवं जदि आपण माने भी एही उपाय आपनको जीवन रे करूचंती तेबे कमेंट सेक्शन रे निजर अनुभूति लिखिबा पे जमा भी भूलिबे नाही। आजि पई रहूची, पुणी देखाएबो आगामी एक सुंदर वीडियो।